हो लाओ वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, सबसे होला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गई, क्या खबर कितने तारे खिले चुप गई, क्या खबर कितने तारे खिले चुप गई, वरना डूबे ना डूबा हमारा नबी, वरना डूबे ना डूबा हमारा नबी, सबसे होला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी, सबसे होला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअली, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअली, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअली, शम्आ वो
सबसे ओला वाला हमारा नबी सबसे वाला वाला हमारा नबी। সম্মানিত উপস্থিতি, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কিছুক্ষণ আগে শুনেছেন আমরা এমন একটা জুলুস এই সীতাকুণ্ড পৌর এলাকার মধ্যে আমরা প্রদক্ষিণ করতে যাব, যে জুলুসটা আমার আল্লাহ বন্ধু নবীর জন্য আরশে আযমে সাজায়। সেই কথা আমার আলা হযরত ফাজিল বরেলভী বলেছেন, जिसको शाया है अरशे खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अरशे खुदा का जुलूस है, वो सुल्ताने वाला हमारा नबी सबसे औला नबी सबसे वाला। माशाल्लाह হাজার হাজার নবী প্রেমী আশিকের দল এখানে সীতাকুণ্ডে একত্রিত হয়েছে জশ্নে জুলুস ঈদে মিলাদুন নবী। হাজার হাজার নবী প্রেমী আশিকের দল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা নবীর প্রেমিকদের নিশানা। আমরা এখন জনসমর্থ করব। আমি সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য অনুরোধ করেছি। আপনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন। আজকের সভার সম্মানিত সভাপতি মহোদয় نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज से साअत पहला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमान हो सलाम शब-ए बज में नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे
সকলকে ধন্যবাদ। এবার